خير الخلق خير مرائي نفى الشك والأسوى وكل مرائي وهيج شوقي والمحبة والثناء وأرقني إذ نام أول خبائي يؤنسني يرسي ونفسي ولقلقي جهارا وقلبي أنسه بشفائي أين محمد مختار الإله نبيه عليه أتت آياته بثنائي ولم أقف غير المصطفى لست تاليا سوى ذكري كف الملام ملائي هل الدين غير الذكر والسنة التي عن المصطفى صحت فتلك دوائي بين أن نصب خلاف بين طه وغيره يراه لبيب غير عين عمائي أيا ناس خلوا العدل وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر جد برائي بين محمد خير العالمين محمد رسول أمين ذو سنن وثنائي فصيح بليغ ليس ينطق عن هوى بل الوحي والتنزيل وحي سمائي عليكم بحبل الله للعبد واثقا فالنهج يناوي ذكر نهج شقائي بين وإن قلت هل ذا الورد نهج محمد أقول نعم وردي لنيل صفائي فما الورد إلا الذكر لله وحده تصلي على المختار خير ورائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العبد عين دوائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
Nous venons d'enregistrer l'arrivée de notre grand cheikh guide de Nasruddin Côte d'Ivoire, Cheikh Chérif Oumar Ben Aziz, avec son grand frère Cheikh Amin, Cheikh Hadi et le président de Moukadam ainsi que les secrétaires et tous les Moukadam. Donc nous vous remercions pour l'accueil chaleureux que vous l'avez réservé. La suite du programme sera avec Cheikh Massamba et le Cheikh Inch'Allah. Si c'est salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصل على سيدنا محمد الفاتح أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Éminence, cher Sissé Abdullah, président du conseil de Muqaddam de Nasruddin Côte d'Ivoire, Éminence, messieurs les Muqaddam, Éminence, messieurs les imams, Adja Koubra Chérif, toutes nos mamans Côte d'Ivoire ici présentes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est bon? C'est bon, hein? Il y a un problème apparemment. Vous avez un problème avec moi, on dirait.
Ok, on y va, hein. Allons. Je ne sais pas s'il y a un problème, vous me dire pour que je vous demande pardon. Je ne peux pas comprendre que je vous salue et que vous ne me répondiez pas. Non, ça c'est un peu timide. C'est mieux, mais c'est un peu timide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, sinon j'ai eu peur la première fois. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Alors, c'est notre tradition ça. Vers Allah. Et des rappels qui nous aident à comprendre notre place dans ce grand univers-là que notre Seigneur a créé, à nous connaître en tant que musulmans, mais surtout en tant que Tijani. Vous savez, Allah nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Rappelez, car le rappel est profitable aux croyants sincères. Le rappel là, c'est notre guide lui-même, Cheikh Ahmad al-Tijani radiallahu anhu. Il est né au cours du mois de Safar et nous sommes encore dans le mois de Safar. Et d'ailleurs, à ce titre-là, n'est-ce pas, il y a quelques petites semaines, on organisait le tout premier Maoulid de Cheikh Ahmed Tijan à Yopougon, camp militaire. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième édition, en tout cas en ce qui concerne cette année égérienne, là, 1435. Eh bien, nous sommes le 25 Safar aujourd'hui. Le samedi dernier, c'était le 18 Safar. Le 18 Safar commémore l'anniversaire, n'est-ce pas, voilà, de l'accession de Cheikh Ahmed Tijani au grade donc de la Qutbaniyatul Uzma, n'est-ce pas? C'est là donc qu'il a atteint le grade de Qutb, de pôle de la sainteté. Et donc, on ne peut pas rester indifférent, nous autres, ses disciples de Nasr al-Ilm. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là cet après-midi. Et le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est l'importance de la tariqat tijaniyya. Et tant qu'il faut en parler, nous en parlerons. Et ce sera aussi nécessaire et utile pour les personnes qui n'ont pas compris. Et comme nous le disons, la tariqat tijaniyya, dans notre environnement aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre, pour ceux qui écrivent là-dessus, mais fait pousser aussi beaucoup de souffle pour ceux qui en parlent. Mais c'est quoi la tariqat tijaniyya? Quel est son bien fondé? Quels sont ses appuis? Autant de questions qui méritent que chacun de nous, n'est-ce pas, ait les meilleurs éclaircissements. Et c'est à ces questions-là, Inch'Allah, que va essayer de répondre notre guide, Cheikh Cherif Omar Abdel Aziz, qui nous honore en tout cas de sa présence cet après-midi. Alors donc, avant que nous l'entendions, tout à l'heure, nous aurons droit à une tranche, à une psalmodie du Saint-Coran, qui sera faite par notre frère Abdul Ghani. Et juste après cette psalmodie de l'événement d'aujourd'hui, et c'est après lui aussi, n'est-ce pas, voilà, que nous aurons à donner le micro à Cheikh Sissi Abdullah, président du conseil des Muqaddam de Nasr el Côte d'Ivoire. Et après donc cette intervention-là, le Cheikh prendra le micro pour nous nourrir de sa parole de lumière, Inch'Allah. Alors donc après la conférence principale, nous allons faire la wazifa et puis le point final sera mis par la doha qui va suivre la prière de Maghrib, Inch'Allah. Merci une fois de plus d'être là et nous demandons à Allah de nous accorder en tout cas les plus grands mérites de notre présence ici. Alors nous appelons maintenant mon frère Abdul Ghani qui va nous faire la lecture d'ouverture. Il est tout embarrassé, mais il va le faire quand même, Inch'Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. الحمد لله واحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا وكل مالك غيره مملوك وكل قادر غيره عاجز وكل عالم غيره متعلم لا يقال أين كان ولا متى كان ولا أين يكون والصلاة والسلام على أصحاب الوجود ذي الأسنان والعجائب العلمية محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فأقول بكل صراحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الشيخ ووسيلتي القطب الأكبر والعلم الأشهر صاحب الختم والكتم مولانا أبي العباس الشيخ أحمد بن محمد التجاني القائل الحر هو من تحرر من رقة العبودية غير الله وقال أيضا سائق السعادة يسوق أناسا إلى هذه الطريقة والصارف إليه يصرف الآخرين ورضي الله تعالى عن خليفته ووارث سره وظله صاحب الفائدة محمدية الأحمدية التجانية مولانا أبي العباس الشيخ إبراهيم نياس وعن خطوطي القائل وإن خطوطي للأنام سعادة ولم يشقى يوما من رآني وخطي وذا كل من حب سيد المرسل وعن سائر الخلفاء وبعد حضرة فضيلة الشيخ شريف عمر ابن عبد العزيز حضرة فضيلة الشيخ محمد الأمين الشريف حضرة فضيلة الشيخ محمد الهادي الشريف حضرة فضيلة الشيخ أنس حضرة السيد نجاي والحاج بغيو حضرة فضيلة سيدة خديجة الكبرى حضرة الشيوخ والمقدمين والأئمة والأمراء إخواني وأخواتي في الله بالله إلى الله سعادة الحضور تهنئات قلبية تحيات عاطرة سلام ورحمة من المولى أبثها عليكم قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لشرف عظيم أن نقوم بالإحياء هذه الحفلة الدينية والطريقتية والفيدية العزيزة والفيدية لمناسبة مولد الشيخ أحمد تجاني تحت إشراف شيخنا الشيخ الشريف عمر عبد العزيز نفعنا الله ببركته. وفي الحديث إن لله في الأيام دهركم نفحات وأنا أقول وهذه الشجرة المباركة
من أعظم تلك النفحات بلا شك ولا ريب. لذا لا يسعنا إلا أن نوجه ما تكنه من صدورنا من اعتراف بالجميل إلى جنابكم يا فضيلة الشيخ شريف عمر بن عبد العزيز. نحن ممتنون بشرف وجودكم معنا وسعداء سعادة شخص طائه في صحراء كاهل أشرف به الظمأ على هلاك فإذا به يعثر على عصير زنجبيل بارد. في الحقيقة كنا في غفلة نعاني من ظلمة الأمى قبل اتصالنا بكم، فأخذتم بأيدينا إلى حضرة القدسية وببركتكم نلنا ما نلنا من الأنوار والتجليات والفيودات ظاهرة والباطنة. وكذلك لا ننسى أن نلقاكم في هلكم وترهالكم، أعني أخويكم وشقيقيكم شريف محمد الأمين والشريف هادي، فالله أسأل أن يبارك فيهما ويجازيهما عنا وعن طريقة التجانية خير الجزاء. إخواني وأخواتي في الله، اعلموا رحمكم الله أن الدنيا دار الغرور والضلال، ولا سبيل إلا خلاص منها إلا بتمسك بحبل الله المتين. والتمسك بهذا الحبل عندنا يكون بصحبة أهل الأخيار من الشيوخ العارفين المتصلين إلى الله، لأن في حديث ومن لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. وفي الختام أوجه كلمات الشكر والتقدير لجميع حضوري من شتى جهات أبيجان، ذكورا ونسوانا كبارا وصغارا، وكل من مد إلينا يد العون والمساعدة في حسن تنظيم هذه الحفلة الكريمة على هذه البقعة الميمونة، الذين نخشى أن نجرهم بالذكر أسمائهم. وأخيرا أخصص كلمات الشكر وآيات الاحترام والتقدير نحو جناب فضيلتكم يا شيخي شريف عمر بن عبد العزيز، نفعنا الله ببركتكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد في القول والعمل وطول الأمر مع الصحة والعافية، وبارك الله فيكم وفينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. أخيكم في الدين وفي الله مقدم كل بني آدم بما شما مسلمان بلاد النفو إن شاء الله. أنكن كما أنكر مغفى وأربكنا أمالون كفكو مغشما بيا منتي أربكنا وسامي بفو مغو سيرا كسي كنين كنيا أمي بلاد النفو أنا كبسرا أمي مني بلاد النفو ودي بكا أتور مجو إن شاء الله. شكرا بنا كنا أنكر منا أنغسك فامو كسيرا نفاسر إن شاء الله. أرجع لك بلاد النسرا أنا فوسي سانسيسا وأربكنا بوچما بي ويان دمه في الله لله وعلى تلجاتي كسون ويان ينام في أنغنو توفو كنن كنيا كسون أنسرنا أنغنا سكا دوغا سيرا أما سون توفو نانيو فو سلامك فولا فين فيان دمه دوغورا بانغيرا شرا مسورا أمك بفو على كبسرا على تلجاتي كبسرا كأرجنا إن شاء الله أمك دوكي على كبين مسلسوم إن شاء الله وعلى كسويدان بلاد نيما. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais demander au chef s'il peut permettre vraiment après la cérémonie là, avant ou après la wazifa, voilà, on fait un baptême et une conversion en même temps. Voilà, pour faire de lui Touré. Inch'Allah. Parce que quand un Koulibaly devient bon, voilà, il devient Touré. Voilà, donc j'espère que lui-même il a compris, Inch'Allah. Et que le chef donnera la route pour qu'on repasse son bâtiment. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن شيخنا أبي إسحاق الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه.
ورضي الله تعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى الله شيخنا أبي العباس الشيخ إبراهيم النياس رضي الله عنه، الشيخ أبي إسحاق رضي الله تعالى عنه إبراهيم النياس. يا همة الشيخ افضل لنا بهذا المحضر ولتعاطف بنظرة تأتينا بالظفر. إفادة الملك انظري لأجلنا ولتحضري إفادة في المحضر تأتينا بالظفر. أيها الإخوان، بدءا من الشيخ وإخوانه أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولعل أن يكون ظنا للبعض بأنني أخلدت في الاسم أو أخطأت في الاسمين، فلنعلم أن الاسمين ليس إلا اسما واحدا. من قال بالشيخ أحمد التجاني فقد قال بالشيخ إبراهيم النياس رضي الله عنه، لا خلاف فيه ولله الحمد إن شاء الله. Cher, je suis ému en fait, parce que je ressens en réalité l'union et la fraternité envers le conseil de Moukadam. Voici pourquoi aujourd'hui nous assistons à partir depuis la cérémonie de notre frère Moukadam Siddiq, que nous avons l'honneur de prendre le micro pour nous adresser à l'Assemblée. Donc c'est un signe de fraternité. Certainement ce que vous recherchez en nous, que nous sommes en train de le semer en nous petit à petit. Fasse Dieu que ça soit réellement sémé, Inch'Allah. Fasse Dieu que notre union soit une union définitive et une union pour Dieu, Inch'Allah. Et nous sommes fiers aujourd'hui, comme l'a dit mon frère, il a dit Sa'iq as-sa'ada yasuq unasan ila hadhihi al-hadra. Et si nous avons quelqu'un aujourd'hui qui représente cette personnalité-là, ce n'est seulement que vous, cher Omar Sherif Haïdara. Certainement, comme le disent les autres, nous revenons de très loin. Nous revenons de très loin, de sorte que nous ne savons même pas où nous étions. Mais grâce à vous, aujourd'hui, nous savons où nous sommes aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à votre clairvoyance et à ce que Dieu a confié à vous par rapport à cette grande connaissance-là. Nous vous disons merci pour tout ce travail établi, Inch'Allah. Et en vous disant merci, bien sûr, nous disons dit merci à vos chers frères qui vous entourent. Et si ce n'était pas de leur grande intelligence, certainement nous n'allons pas arriver où nous étions aujourd'hui, Inch'Allah. Et je ne peux pas laisser ce micro sans dire un bonjour à notre mère, Ada Koubra, qui, grâce à celle-là, en tout cas, quand on me le dit, derrière un grand monsieur, il y a une grande dame. Certainement, cette grande dame-là a fait de vous quelqu'un qui a l'esprit encore plus apaisé, certainement. Et voici pourquoi nous recevons de vous tout ce qu'on reçoit comme lumière. On lui dit grand merci, Inch'Allah. C'est un mot de remerciement qui va à votre endroit et à l'endroit de tout le monde ici présent. Bien sûr, à nos mamans, nous leur disons merci. Elles prennent le courage de nous suivre partout où nous sommes. Vraiment, que Allah vous bénisse et qu'il bénisse tous vos enfants. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Quand vous voyez le chef, vous sentez vraiment qu'il est apaisé. Ça nous prouve, ça nous prouve quelque chose. C'est-à-dire, c'est le signe que Allah a décrit dans le Coran qui apparaît. Afin que vous trouviez la sakina, la tranquillité, la quiétude auprès d'elle. Et quand un homme a une femme bonne, Masha'Allah, on sait elle est à côté de lui. Voilà, donc ça aussi, il faut pouvoir le dire. Et puis, lui reconnaître aussi tous ses mérites, n'est-ce pas? Voilà, pour tout ce qu'elle fait. Voilà, la garde le plus longtemps. Et qu'Allah bénisse tous les enfants. Inch'Allah. Et qu'Allah bénisse aussi toutes nos mamans hein, de Nasr al-Ilm pour tout ce qu'elles font par amour pour le cher, mais en réalité c'est un amour pour Dieu. Alors on va donc à présent
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله إلا الله 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 لا إله 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 إلا الله ليلا وقللا تذكر ربات القدائر مسجلا لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا مؤصلا لذكر الذي من ذكره تيب قبله على آدم إذ كان فرعا مؤصلا لذكر الذي لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام خير من أرسلا لذكر الذي تاب الجنان بنشره ومنه ضياء البدر بدرا مكملا لذكر الذي لم يذكر الحق غيره مدى الدهر والأيام خير من أرسلا ولولاه لا تلفي ليادا فإنه لبزرة هذا الكون إذ كان مرسلا ولولاه لا أردى حياتي بلحظة فحي بغير المصطفى البدر أخملا ومن بالصفات المصطفى عال كله حياة وموتا نال إذا مبجلا مآثر خير الخلق غير محصر فقل فيه ما قد شئت عبدا مفضلا فيا ربي فاجعلني لديه مقربا وصحبي وأحبابي وأهلي ومن كرى وتجعلنا للمتقين أئمة إلى أبد الآباد سيبا مرسلا لا إله إلا الله 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 رسول شميع الماسكين بحبليا تحققه من لم يكذب بربيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجاوبي فياس في المعارف لم ترم فقد كسر الأكتاب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله طه نبيا للي غلبت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والعكس فيها لبعوديا وقد علم الأقوام أني خادمه فوصلها بالله يلفى بوصليا للي وما قلت هذا دون إذن وإنني لأكتم سرا لا يباه لي صلاة الله والتؤلي شعنيا للي تنورته حتى تغيرت إنما جلال الرب سبحان رب دكاروه تجليا للي ومن عليه مع الآل الكرام
وأصحابه ومن سلكوا نهج المحبة قبوليا جزى الله برهام بخير جزائه ويجمعون في جنتي مع كونه جزى الله برهام بخير جزائه ويجمعون في الجنة مع كونه إخواني فكل ولي خصه بكرامة كرامة إبراهيم على وأمجدي للي رأيت الرسول الله سرا وجهرة بفارس هل ذاك المحل محله تراني مرادا لا مريدا وإنني لي الملك والتصريف بالمصطفى المأوى الله لا لا إله إلا الله الله لا لا إله إلا الله أول آخر لا إله إلا الله زاجر باطن لا إله إلا الله ما يسمع الله لا إله إلا الله ما يكسى الله لا إله إلا 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 الله لا بشرى يخص الذي قد عز مدركه أصل الإمام التجاني سرت أملكه وغير ذلك مما لست ألفظه لكنني خذت سرا عز مدركه يا من يريد التجاني أي مصافحة في بيت برهامة فيها مكافأة ولم أقل فندا ولا مبالغة وإن أردت فصلنيها مواجهة ولم أقل فندا ولا مبالغة بمقبل الشيخ مسكتي مسافحة النبي محمد رسول الله. Nous allons passer donc au point principal de la rencontre de cet après-midi-là, qui est la conférence de Cheikh Chérif Mohamed Aziz. On va donc lui donner le micro en rappelant la question qui constitue le thème. Cheikh Chérif Omar, quelle est l'importance de la tariqa Tijaniya? L'importance de la tariqa Tijaniya, c'est l'obtention de Dieu. Donc la conférence est terminée. C'est fini. ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام نعم ومن نوره قد تنورت سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ختم البداية وكعبتها نعم من كان يقول نعم إذا سمعتم أني شيئا فزنوه بميزان الشرع نعم فما وافق فخذوه نعم وما خالف نعم فاتركوه والقائل أيضا نعم أنا لا أموت ورضي الله تعالى عن أصحابه وعن خلفائه نعم وأخص بالذكر هنا نعم شيخنا أبا العباس الشيخ إبراهيم نياس
يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المقدر نعم ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أيوامي ألفوك على بركة والسبع حيدرا Je voudrais parler, mais je ne sais même pas en quelle langue parler. Kakuma Jula Kanawa, Kakuma Bamana Kanawa, voilà Kakuma Nazara Kanawa. Je pense que là, je vais avoir une meilleure idée. En quelle langue on va parler? Bon, on va commencer en Bambara pour finir par le français. Avant qu'on ait à la fouka, à la barkada. Ambe almami ni be ninkenenka. Shoku ni be ninkenenka. Conseil de Mokaddam. Anam basanimo. Anan jenyon sanimo muyo ka bara bele jelen dabla ni dun kama. Ambe be fuka be barkada. Ka nyini ala fe inana kam makumin tu duskuna sani kata ala ka dlanka dima. Amin. Ala ka siru bɛɛ lajɛlen tigɛ. Amin. Ala k'an kɔrɔta. Amin. An ka shoku y'an kalan fɛn dɔ la. A ko n'a bɛ dugawu kɛ. An na kun diɲɛ kɔnɔ. A k'o ɲini ala fɛ dɔn. Wallahi cɛ. Fɛn bɛɛ lajɛlen. Mun dɔ de b'a la. Kosɛbɛ. Alahu taala ko ma khalaqnakum abasa. Ko m'aw dan gansan. Donc n'ala y'an dan. A y'an dan kun dɔ de kama. Cɛ. N'i bɛ ala ɲini n'i bɛ ala fɛ n'i bɛ dugawu kɛ i ka ala wele ala k'i kun i dan kun ala k'o nɔgɔya i ma. Amin wallahi cɛ. O kosɔn n'i ye nafolo sɔrɔ i ye wari sɔrɔ i ye hɛrɛw sɔrɔ i danna fɛn min kosɔn n'i m'o sɔrɔ a bɛ ko i ma fosi sɔrɔ. Cɛ Hayidara. Ala k'an kisi ka bɔ o ma a bɛ fɔ o ma ko balawu. I mana diɲɛ kɔnɔ fu fa fu mɔgɔ fɛ i nakun i m'o se k'o sɔrɔ. Ala k'an nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. Amin. Awa an balimaw y'a ɲini an fɛ ko an kana ɲɔgɔn baro ɲɔgɔn diɲɛ kɔnɔ ni mɔgɔw ma kuma u tɛ ɲɔgɔn faamuya faamuya ko ɲuman ala ka kɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen an bɛna kuma fɛn min kan o de ye tijaniya ye kosɛbɛ n'a fɔra ten dɔrɔn pe a bɛ kuma mɔgɔ dɔw la ko tijaniya ye fɛn jumɛn de ye n'a fɔra ten fana a bɛ diya mɔgɔ dɔw ye nin b'a jira n na k'a fɔ ko fɛn fɛn jamakuluba fila de b'a kɔ mun sɔnna na ani mun banna na wallahi cɛ Hayidara ala kana an kɛ maa ye maa min bɛ ban tiɲɛ na amin wallahi kosɔn tiɲɛ bɛ yen mɛ nka tiɲɛ bɛ bange don min na bɛɛ tɛ se k'a ye o don na ka sɔn a ma wallahi cɛ ala ka bange don a n'a tiɲɛ faamuya k'a nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma amin an bɛna kuma tiɲɛna kan cogo jumɛn awa san'an k'an da don tigɛna yɛrɛ kuma na kuma kelen bɛ an b'o fɔ o de ye an bɛ safari kalo min na a tora sɔɔni kalo min bɛ ban bi y'a tile 27 de ye wolo je pense 25e ou 26e 25e donc a bɛ komi rabiu awal kalo surunyana rabiu awal kalo a bɛ an hakili jigin maaba min na min ka fisa ni maa bɛɛ lajɛlen ye min ka fisa ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye n'o ye alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam san'an ka se Ahmad Tijani yɛrɛ jaati ma aw k'a to an ka dakuruɲa fila fɔ muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam wallahi Hayidara an ka suku min tɔgɔ ko Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu n'a tun ye kalo natɔ ye dɔrɔn bɛ min ye rabiu awal kalo ye a bɛ kuma dɔ fɔ a b'a fɔ ko yuhayyiju ashwaqi هلال ربيعه ففيه مزون الواجبات التواليه الله أكبر يهيج أشواقي هلال ربيعه ففيه تنادي بالسرور الهواتف كوني كلام بفكر ما وقت من الدرب عليها كلمة ولي مقصر شوق من بعد دسكونا kanu min b'a dusukun na ala kɛra fanfɛla la a b'a ye a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ lamaga Allahu Akbar kosɔn ala kɛra bangela kalo min na a kalo kɔtɔ filɛ nin ye n'o kɛra ni kalo min na bange wagati min na Alahu Taala bɛ hawatifu rabbaniyaw ci o de ye mɛlɛkɛ mun bɛ na
kuma duman lase diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma kana fɔ bɛɛ ɲɛna ko aw k'a labɛn alakira muhamadu kalo bange waati sera wallahi naam a ko ale ɲɛ b'o la il est conscient de la présence de ces anges là kosɛbɛ. et c'est la même chose que nous disons ici pendant que nous sommes en train de tirer vers la fin du mois de Safar nous voyons automatiquement le croissant lunaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ama ɲini ala fɛ alakira nɔrɔ ani alakira kanu ala k'a d'a ma amin tuma dɔw la alakira kanu mɔgɔw m'a faamuya mɔgɔ ye alakira kanu kɛ fɛn dɔ ye ka ala taala yɛrɛ jati kanu kɛ fɛn wɛrɛ ye tiɲɛ hayidara wala ninnu fila bɛɛ ye fɛn kelen de ye n'a ma kɛ ni shirku ye fila bɛɛ ye fɛn kelen ye kosɔn alakira muhamadu yɛrɛ de y'a gala la a ko ahibuni lima tuhibbuna ba wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani tiens mahabba aw ye n kanu pour l'amour que vous avez pour Allah o kɔrɔ de ye ko comme ala ka d'an ye o kanu de b'an bila muhamadu kanu na tiens hayidara donc kanu kelen pe de don ala kanu o de bɛ sama ka sama fo ka taa se muhamadu kanu ma wallahi naam a ye mun fɔ k'a da nin kan a ko wa uhibbu ahla bayti lima tuhibbunani ne ka somɔgɔw n ka alu beytiw aw ye ne kanu fɛn min kama dɛ aw ka olu fana kanu fɛn kelen kosɔn wallahi naam donc n'an bɛ nin kɛnɛ in kan an ka nin fɔ k'a yira mɔgɔw la ko fɛn min kɛlen bɛ k'an to kɔfɛ fɛn min y'a to juguw sera la bi fɛn kelen pe de don an ka nabi ɲumanba min ye muhamadu ye an t'a dɔn muhamadu dɔnniya ni ala y'a nɔgɔya maa min ma diyagoya i b'a kanu wallahi tiɲɛ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ɲɛna yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ko ka muhamadu kanu k'o kɔrɔ de ye ko k'i ka tugu a kɔ allahu akbar anw ko k'o tɛ tiɲɛ an ko kanu bɛ yen tugu ɲɔgɔnya bɛ yen tiɲɛ n'i ma fɛn kanu tiɲɛ na i tɛ se ka tugu a kɔ wallahi hayidara kɔrɔ de ko k'a fila tɛ fɛn kelen ye tuma dɔw la i bɛ se ka fɛn kanu mɛ nka i tɛ se ka tugu a kɔ a ɲɛ ma mɛ nka kanu bɛ yen fana tiɲɛ mɔgɔ sɔn ka se ka tugu ala kɛra ɲɔgɔnna kɔ o kɔrɔ de ye ko i yɛrɛ saniyana kosɛbɛ aw i saniyana fan bɛɛ lajɛlen na k'a sɔrɔ an b'a dɔn tuma dɔw la kanu bɛ se ka sabati dusukun na k'a sɔrɔ saniya ma se o yɔrɔ la wallahi tiɲɛ n'a kɛra ten ala kɛra kanu ye fɛnba de ye ala kɛra kanu fana sababuba de b'a la ala kɛra kanu mɔgɔ b'a ɲini de k'a sɔrɔ a tɛ komi ala bɛ mɔgɔ dan de ka tila ka ala kɛra kanu ci dusukun na ten gansan ce n'est pas comme ça n'i b'a fɛ ka fɛn kanu i b'i jija fɛn yɛrɛ ye fɛn min ye k'a ɲɛɲini k'a dɔn wallahi tiɲɛ n'i y'a mɛn bɛɛ ko diamant or n ko an b'a nafa de dɔn kosɛbɛ n'i tɛ fɛn min nafa o de bɛ se k'a jiri cogo di abada n'a fɔra ko muhamadu sallallahu alayhi wa sallama muhamadu ye fɛn min ye a bonya alaw taala fɛ an kan k'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw ka bɔ a kalama kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma ko khasa'isuhu wa shama'iluhu wa siratuhu tiɲɛ il faut k'an m'an jija ka se ka nin bɛɛ de dɔn an balima silamɛw an bɛ fɛn kelen fɔ an ɲɛna aw k'a jija. La plupart des musulmans ne connaissent pas leur prophète. Parce qu'ils ne lisent pas de leur prophète. On passe toute une vie à lire des romans inutiles. Mais la lecture de la vie de notre messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on pense que ce n'est pas important de le faire. De ce fait-là, il y a eu beaucoup de failles dans notre cœur quant à l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je voudrais, pendant que le mois de Rabiul Awwal est en train de s'apprêter à nous rendre visite, inviter tous mes frères, inviter toutes mes sœurs à retourner à la caisse de départ, qui est la recherche de la connaissance de notre grand prophète, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir l'aimer réellement. Et quand nous l'aurions aimé, le suivre sera facile, le suivre sera automatique. Ala k'an dɛmɛ ka se ka Muhamadu dɔn ka Muhamadu faamuya ka se ka tugu a kɔ mais nka nous avons dit un mot an ye kuma dɔ fɔ yɔrɔ nin na sisan an ko ala kɛra ko a ko wa ahibbu ahla bayti lima tuhibbunani aw ka ne ka somɔgɔw ne ka alu beytu aw k'u kanu mɔgɔ sɔn a ye ne kanu fɛn min kɔsɔn
Et à partir de cet instant-là, nous allons parler de Cheikh Ahmed Tijani. Partant de ce mot-là, Wa'ahibbu ahla bayti, man huwa Cheikh Ahmed Tijani. Qui est Cheikh Ahmed Tijani? Cheikh Ahmed Tijani kana min ali bayti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmed Tijani fait partie du sang, le sang du prophète Mohammed là. Oui, Cheikh Ahmed Tijani, ali bayti do. Il vient de la grande famille chérifienne. Vous savez, avant, à Forako, il y aura un grand monsieur qui s'appelle Al-Mahdi Yul-Muntazar. Le Messie Al-Mahdi. Massa Moutoumbe, olu nana alakara bonzon lajɛ o taara kamalen dɔ sɔrɔ a tɔgɔ ko Muhammadu Nafsu Zakiya maa mun bɛ alakara ka tariku ko kalama o b'a dɔn ko dans la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a eu un enfant qui s'appelait Muhammadu Nafsu Zakiya. Ce Muhammadu là, les gens pensaient que c'était Al-Mahdi Yul-Muntazar. Donc les dirigeants de l'époque ont mis des mercenaires. Ça veut dire, des gens se sont formalisés contre le prophète Mohammed depuis l'époque. Et quand ils ont mis sa tête à prix, a famille oyo yɛrɛ dɛmɛ o kɛra sababu ye ka bɔ Madina kɔnɔ. O kɛra sababu ye k'o jɛnsɛn yɔrɔ caman na. Ale ka mɔgɔw de nana fo ka taa sigi Algérie jamana na. Dugu dɔ bɛ a tɔgɔ de ko Tijana. Dugu min yɔrɔ jumɛn de ye? Ce village se trouve dans une grande ville, voilà un grand village qu'on appelle Aïnou Madi. Aïnou Madi, avec Algérie de. Kabila min ye ninnu reçoit o tɔgɔ de ko Tijana. Olu nana sigi yen, o y'o yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛma k'o kɛ Tijaniya kabila denw ye. O kosɔn mɔgɔw kan n'o yɔrɔ ɲini k'o minɛ. Cheikh Ahmed Tijani mɔkɛw don cogoya filɛ nin ye Algérie jamana kɔnɔ. Cheikh Ahmed Tijani bangera o yɔrɔ la o cogoya de la. O kosɔn an t'a fɔ ko nin kɛra fɛn juguba ye. A kɛra sababu ye de Ala kɛra nɔrɔ, Ala kɛra joli min ni Ala Taala tun y'a latigɛ fo a ka se ka jɛnsɛn diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen na ka se k'a don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. O kosɔn olu mɔgɔ kelen bɛ dugu kɔnɔ a bɛ kɛ amanu li ahli al-ardi. Mais nka o tɛ bɔ fɔlɔ fo n'a y'a sɔrɔ Ala Taala ye sababu dɔw kɛ. Cheikh Ahmed Tijani mɔkɛw nana sigi o yɔrɔ la. Ale bangela Tijana kabila kɔnɔ o cogoya de la. O kosɔn u y'a tɔgɔ da ko Atijaniyu. K'a sɔrɔ Tijaniya siratigɛ tɛ yen. A wurudi ma na. N'u si tɛ yen. Mais nka Tijaniya tɔgɔ bɛ yen. N'a kɛra ten, a nana bange kabila min kɔnɔ, a nana sɔrɔ a fa ye Kurana durusi. A ba ye Kurana durusi. A tonton ye Kurana durusi. Den min bɛ bange mɔgɔw cɛman ka sɔrɔ o bɛɛ ye Kurana durusi. I b'a ye Kurana durusi fana a bɛ bonya a dusukun na. Mɔgɔ sa b'a fɛ ka bɔ a fa fɛ, wala a tonton dɔ fɛ, wala a kɔrɔkɛ dɔ fɛ. Ale fana ye Kurana durusi san 7 kɔnɔ. Donc ka sɔrɔ a san ye san 7. O de fana. A san bɛna se san 11 wagati min na. A ye mun kɛ a bɛ bɔ fɛn min ma ko fiqhu kitabu, lakdaru, ani ashmawu ani muqaddamatu iziyawu, ani a tɔgɔ ye de Cheikh Khalilou. Mɔgɔw tun b'a miiri k'a fɔ ko c'est pas possible de voir un enfant de 11 ans i tɛ Khalilou ta yɔrɔ si n'a ma dɔ f'i ɲɛna la. A san bɛna se san 21 wagati min na. Kana ujubatan li zamanihi. A kɛra kabakoku de ye. Mɔgɔw b'u bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na dɔnni ta. O y'a tɔgɔ da o wagati la ko Cheikhul Islam, n'a tɔgɔ da ko Jabalul Sunna. Ko n'i bɛ Ala kɛra ka sunna kɔrɔ, ko n'i taara kamalen min fɛ, celui-là qui a 21 ans là, il va t'enseigner toute la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. O n'a bɛɛ lajɛlen na a ma wasa. Olu to ko anw dɔn
ni ye kɔnɔn durusi dɔrɔn bɛ i b'i yɛrɛ kɛ sogoba ye k'i t'i yɛrɛ sigi mɔgɔ bɛ zikiri k'i ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i bɛ girin ka taa ka girin ka na olu fɛ nin bɛɛ lajɛlen tɛ dɔnni ye mɔgɔ bɛ fɛn fɛn kalan kitabu kɔnɔ o t'a fɔ ninnu ma ko dɔnni cɛ i tɛ se dɔnni ma fo don min i bɛ dɔnni ta ka bɔ Alahu Taala fanfɛla la muwajahatan mushafahatan il faut ko Alahu Taala yɛrɛ de b'i dɔnni k'i kalan o ko n'i sera o ma don min a b'o f'i ma k'i kɛra dɔnnikɛla ye atakbir Haidara o kosɔn a bɔra mɔgɔ bɛ fɛn fɛn sɛbɛn a y'o kalan mɔgɔ bɛ fɛn fɛn miiri a sera o ma mɛ nka a tora fɛn kelen pe Ala bɛ min di mɔgɔ ma k'o bɛ ɲina wallahi a taara seko caman fɛ a yɛrɛla seko caman kɔ a ye caman ka tarika ta fo Alahu Taala nana bonya ni tarika dɔ ye mɔgɔ y'a fɔ ko cɛ min bɔra Tijana a ye tarika min di an ma o y'a tarika min tɔgɔ la ko a Tijaniyatu Allahu Akbar sinon tarika in tɔgɔ de ko a tariqatu al-Muhammadiyya ar-Rabbaniyya mɔgɔ fosi t'a kɔnɔ fo Muhamadu bɛ kanu cogoya min na fosi t'a kɔnɔ fo Alahu Taala bɛ sɔrɔ cogoya min na Allahu Akbar Haidara n'an ye nin faamuya an bɛ dɔ ye dɔɔni kosɛbɛ tarika in yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye on va parler de l'importance même de la tarika mais la tarika même c'est quoi on a donné un aperçu de la vie de Cheikh Ahmad Tijani a wolola kalo min na o de ye safar kalo ye ni maa min bɛ gafew kalan dɔɔni i bɛ taa ye i t'a ye gafe su kɔnɔ que Cheikh Ahmed Tijani est né à telle date le mois on te le dira mais la date exacte le jour personne n'a écrit cela Allahu Akbar à tel point que mɔgɔ dɔw taara miiri k'a fɔ ko a bangela le 18 du mois de Safar mais nka tiɲɛna c'est pas ça qui est la vérité Cheikh Ahmed Tijani kashfu tugu dɔ k'a ye suko la a y'a ɲininka a ko Cheikh Ahmed Tijani n ye gafew kalan o mais nka i bange wagati maa sɛbɛnlen y'a si kɔnɔ o tumana e bangela waati jumɛn de la a ko tiɲɛna ale bangela safar kalo la nka safar kalo tile 17 Allahu Akbar et a bangela un jeudi contrairement à ce que certaines personnes pensent qu'il est né un mardi qu'a bangela un jeudi mais comme kashfu kuma de don laysa hujjatan an t'a ta ka kɛ hujja ye o kosɔn hujja o de ye fɛn mun sɛbɛnni bɛ noir sur blanc ni bɛɛ lajɛlen b'a kalama mais nka ni waliyu dɔ ye ko dɔ ye suko kɔnɔ k'a fɔ ko nin don maa mun dannen b'a la a bɛ fɔ olu ma hujja ye maa mun ma da la ko si t'a la Allahu Akbar an t'o jagoya maa si kan mais nka komi an bɛ kan ka Cheikh Ahmed Tijani ka kisa de fɔ a ka tariku de fɔ fɛn fɛn bɛ ninnu kɔnɔ an kan ka se k'a lase mɔgɔw ma Ala k'a faamuya ko ɲuman d'an ma amin tarikatu Tijaniya ye tarika jumɛn de ye mɔgɔ dɔw b'a miiri k'a fɔ ko Tijaniya ye karamɔgɔya de ye wala Haidara o kosɔn karamɔgɔ n'a bɛ Ala tɔgɔ ko la n'a y'a ka zikuru kɛ ka sɛgɛn a ma musayaba sɔrɔ a la a bɛ girin ka taa don Tijaniya kɔnɔ ale fɛ n'ale donna Tijaniya kɔnɔ sa a bɛ na musayaba sɔrɔ Tijaniya kɔnɔ kosɛbɛ an balimaw Tijaniya tɛ karamɔgɔya ye o de wala Tijaniya tɛ moriya ye c'est deux choses différentes kosɛbɛ nin yɔrɔnin na il est important de le souligner. Être un Tijani ne veut pas dire que nous sommes devenus un marabout. Être un Tijani est encore loin d'être un charlatan. N'ayons famille, en gros, voilà, moune karamoyanye, c'est qu'on appelle le charlatanisme. Moune yaye. Ala kan dɛmɛ. Amen. Ala tɔgɔw bɛ yen. Ala y'a bɛɛ lajɛlen da mɔgɔ sɔn Alahu Taala a tɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen nafaba de b'a la dan tɛ nafa min na ni Ala y'a dɔnniya yira i la Ala b'i nafa don a la o la sa i bɛ se ka kɛ maa sɛbɛ ye komi i bɛ se ka kɛ maa kolon ye Alahu Taala bɛ kafiri yɛrɛ sɔn jango b'a kolon wallahi Haidara tu peux être un bon musulman et un mauvais musulman mais cependant là Dieu ne t'empêche pas de manger, il veut dominer.
Il ne t'empêche pas de respirer. Là, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que le monde là ne vaut rien devant les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kira ko kwame diɲɛ min kɔnɔ n'a tun bɛ soso kelen gamakun bɔ ko Ala Taala tɛ kafiru sɔn diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ni Ala y'a dan a tilala ka ban Ala la ka kɛ kafiri ye k'a sɔrɔ il dépend de Dieu a tɛ se k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ il n'a pas un autre endroit où partir et cependant Dieu pourvoit à tous ses besoins. Et Dieu lui-même ne considère pas la vie ici-bas. Le monde là ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je dis à mes soeurs surtout que n'a qu'à Allah porte chou faut consommer. Que de kama ni de bora wati na ma sura kana ko mais Dieu moi je passe toute la nuit à prier. Mais ce que je cherche là Dieu ne m'a pas donné. Un homme qui a la foi ne doit pas parler ici. Le monde là est trop petit. Si Dieu ne te donne pas ce que tu recherches ici, c'est que Dieu te réserve et tout don. De toute manière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce monde ici-bas là, c'est la prison du musulman. Allahu Akbar. Comme et quand il a dit ça, un jour, le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Hassan, que moi je souffre ici, il dit que tu n'as pas compris, bien sûr que c'est un paradis pour toi. Comparé au châtiment que Dieu t'a réservé là, wallahi, ta souffrance ici là est un paradis. Wallahi. Alors donc faisons l'amalgame. Et il faut que nous fassions beaucoup attention. Il faut que l'adoration soit sincère. Quand on adore Dieu là, on doit l'adorer pour lui-même. La récompense ici-bas et l'au-delà, c'est Dieu seul qui sait comment il nous la donne. Alors donc, dans ce qu'il a comme miridoni, surtout dans Yambiria, dans ce Sayama, il va faire un bel robe bonne. Wallahi. Il can make a green fin ko. Ni ce qu'il a qui miridoni ko. Donne le bien à moi, il se plus là. Wallahi. Peut-être c'est demain, peut-être c'est après-demain, peut-être c'est dans 10 ans, peut-être dans 40 ans, à la 40 ans, et peut-être après 100 ans. Amen. Orang jana be ko amin. Wallahi. Saya mandi machi. Wallahi. Check, aidara. Ala kan demain. Amin. Ni ce qu'il a comme miri saya ma groupe fin de l'ordre de là. Wallahi. Ils sont là où ils m'ont sont où ils ça. Wallahi bita. Menga est-ce que ni sara o ko bela jeli manawa? Wala ni sara na shiba ba fen kura do de be kan damine. Allahu akbar. O ko so na amena kuma tijaniya yɛrɛ kan jati. La tijaniya n'amena kuma kan fɔlɔ fɛn saba dɔrɔn de don. Zikuru saba dɔrɔn. Zikuru yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye? Wala haidara. Zikuru de ko ka Ala ko fɔ. Na ka Ala ko fɔ ni fɛn jumɛn ye? Ni fɛn saba ye, ni nɛnkun ye, ni hakili ye, ani dusukun. Dɔw b'a daminɛ ni nɛnkun ye. A bɛna sabati hakili la, a bɛ to ka miiri Ala la wagati bɛɛ lajɛlen na, a bɛ fɔ ko le souvenir d'Allah. A bɛna na sabati dusukun na. Ni zikiri sera nin qualité saba ma, a bɛ fɔ k'i ye zikuru kɛ tiɲɛ na. Allahu akbar. Zikuru a ka fisa ni adamaden ka baara bɛɛ ye. Tiɲɛ. Ala Taala ko azkuruni azkurukum. Aw kan ko fɔ ne yɛrɛ bɛ aw ko fɔ. Tiɲɛ. Ala ka se k'a ka jɔn ko fɔ k'a sɔrɔ Ala Taala de y'a dan o ye koba de ye. Kosɛbɛ. O b'a jira k'a fɔ ko Ala Taala kɛlen bɛ k'a janto i la. Allahu akbar. Zikuru a b'a to yen Ala b'i ko fɔ fil mala'il a'la. Mɛlɛkɛ gurupuw cɛma. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Maa min ye n ko fɔ a yɛrɛ kun na, a yɛrɛ kun min n'a sɔrɔ daminɛ laban b'a la, ne b'a ko fɔ ne yɛrɛ kun na, ne yɛrɛ kun min ni daminɛ laban t'a la. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. At-takbir.
ni ala y'i ko fɔ kɔrɔ de ko ala tala ka danfɛn bɛɛ y'i ko fɔ wallahi na la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah barakallah waati bɛɛ lajɛlen na fɛn min y'a to ni seli kɛra seli ye na zikiri ko kosɛbɛ n'i ye zikiri bɛɛ lajɛlen bɔ a la na mais ça reste des gestes qui n'ont pas de sens na a bɛ kɛ birika ni birika wuli dɔrɔn bɛ kɛ nafa foyi t'a la i bɛ Allahu akbar min fɔ a la i bɛ kuranakana min fɔ a la a bɛ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko zikiriw ninnu de ye seli kɛ seli ye ninnu de ye sun kɛ sun ye ninnu de ye jaga kɛ jaga ye ninnu de ye heji kɛ heji ye n'i ye ala zikuru saba k'a bɔ seli la k'a bɔ heji la k'a bɔ sun na i y'a bɛɛ lajɛlen de ta ka bɔ yen walahi haydara o kosɔn zikiri ye fɛnba de ye tarikatu tijaniya tarikatu zikirin wa fikirin wa safa'il qalb Allahu akbar naam ka ala kofɔ naam i nɛnkun na naam fo a bɛ taa kɛ i miirifɛn ye fo a bɛ taa jigin i dusukun na o kosɔn o ye zikiri dilan k'a kɛ kalite saba ye ko o de ye azakiru wal mazkur wa zikru Allahu akbar naam min bɛ kan ka ala kofɔ naam ani ala min bɛ kan ka kofɔ naam ani a bɛ ala kofɔ ni kan min ye ninnu kelen kelen bɛɛ lajɛlen na shartu b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen na zakiru ale ka shartu ye fɛn jumɛn de ye mazkuru ale ka shartu ye fɛn jumɛn de ye zikuru yɛrɛ ale ka shartu ye fɛn jumɛn de ye a walawala Haidara nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ye hali bi an ma se tijaniya ma o di o kosɔn tijaniya ta tɛ zikuru ye dɛ tijaniya ta ye wuridu de ye Allahu akbar na farafasiya jumɛn de bɛ yen bayna zikri wal wirdi zikiri na ni wula ka ala kuma fɔ k'i ye zikuru kɛ mɛ nka n'i ye nɔmuru dɔ jate ta na i bɛ to k'a kɛ wagati min na k'a kɛ o wagati la don bɛɛ na zikuru bɛ yɛlɛma ka kɛ wirdu ye Allahu akbar o ye i ye engagement ta que chaque jour à 16 heures na n bɛna sigi ka ala ko fɔ nin yɔrɔ nin na n bɛna kɛ nin jatida nin na a bɛ fɔ ko sisan a yɛlɛmana ka kɛ wirdu ye Allahu akbar o kosɔn an b'a fɔ ko naskuru awradana naskuru zikiri duniya mais maza awradana alwirdu ay warada yaridu n'a bɛ taa ka na ka taa ka na o kosɔn wagati bɛɛ lajɛlen na a b'a kɛ o wagati kelen na tarikatu tijaniya wuridi min b'a kɔnɔ ni o ye zikiri de ye wuridi saba dɔrɔn bɛ zikuru saba ninnu bɛɛ lajɛlen n'i y'a lajɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kur'ana ni hadisa de kɔnɔ walahi Haidara an y'a kofɔ k'a kofɔ tellement que ka a ta yɔrɔw kuranna kɔnɔ ani hadisaw kɔnɔ sisan a lɔ yɛrɛ bɔra an na parce que quand quelque chose est trop évident c'est-à-dire a bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la al-ma'lum la yu'allam fɛn min dɔnna i tɛ maa si ladɔnna a la tuguni walahi Haidara zikiri jumɛn de don fɔlɔfɔlɔ al-istighfaru k'a ɲini ala fɛ ko ala taara ka yafa i ma ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ko ma asarra man istaghfara walau aada fi yawmi 70 marra ko mɔgɔ min bɛ jurumu baara kɛ k'a fɔ ala yafa n ma ko k'a tɛ fɔ ko i dumina jurumu kan hali n'a sɔrɔ i ye jurumu kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 70 Allahu akbar an cɛ ma ne ma mɔgɔ dɔn maa min bɛ jurumu baara kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 70 o tɛ Haidara masa ma o bɛ sɔrɔ turulakaw fɛ a ko peut-être kulubalilakaw fɛ sinon ala k'an dɛmɛ amin ما أسر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا والله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار قرنا أفراكا جيا مega nafa jumɛn de b'a la Ala Taala tɔgɔba fila bɛ yen ko al-Ghafuru al-Ghaffaru wala Haidara al-Ghafuru o kɔrɔ de ko Ala Taala min n'i y'a jurumu caya cogo o cogo a bɛ se ka yafa ma
Al-Ghaffar kɔrɔ de ko Ala Taala min n'i ka jurumu bonyana cogo o cogo a bɛ se ka yafa a ma. Allahu Akbar. Mun kosɔn ale de y'a tɔgɔ da ko Al-Ghafuru Al-Ghafaru n'a o kɛra tiɲɛ ye o kɔrɔ de ko a bɛna fɛn min dan o fɛn tɔgɔ bɛna jurumu baara kɛ. Tiɲɛ. Sitana b'a fɛ k'an nɛgɛ k'a fɔ an ye ko komi an ye jurumu baara kɛ fo aw sɛgɛnna a kɔnɔ. Ce n'est pas la peine de faire un repentir. Aw kana tuubi parce que Ala Taala yɛrɛ aw nɔgɔ bɔra la. Ni silamɛ y'o miiriya bila hakili la wagati min sitana sera i la. Walahi. Tiɲɛ. Sitana i b'a kɛlɛ ni fɛn min ye o de ye ale bɛ a ka so jɔ jurumu kan i b'a bɛɛ kari-kari ni istighfaru ye. Allahu Akbar. N'a y'a jɔ bi sini i b'a kari n'a y'a jɔ bi sini i b'a kari walahi a jigi bɛ tigɛ a bɛ bolo k'i to. Tiɲɛ. O kosɔn a bɛ siran dɔnnikɛla de ɲɛ. A b'a dɔn k'a fɔ ko ni jurumu bonyana cogo o cogo wallahi n'i y'i tuubi la k'a fɔ Ala yafa n ma Allahumma firli Ala bɛ yafa i ma a b'a fɔ n ka jɔncɛ n yafara wallahi o kosɔn Ala kɛra y'a fɔ n ɲɛna hadisa min kɔnɔ ko ni silamɛ wala mɔgɔ i ye jurumu baara kɛ i tuubi la ka taa fɔ Ala yafa n ma Ala bɛ mɛlɛkow bɛɛ lajɛ ko n ka mɛlɛkow aw ka ka jɔnkɛ filɛ a ye jurumu baara kɛ mɛ a b'a dɔn ko maa si tɛ yafa jurumu ma fo ne a sɔkɔla kana ma ko n ka yafa a ka jurumu ma awɔ aw ye seede n yafala ma. Allahu Akbar. Ko n'a taara ka taa jurumu baara wɛrɛ kɛ tuguni ka na ko Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna ko a nana ma tuguni k'a ye jurumu baara kɛ awɔ aw ka seereya jɔ n yafala ma. Allahu Akbar. N'a taara tuguni ka taa ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni parce que n bɛ se ka fɔ peut-être n y'a kɛ fo ka tɛmɛ a dan kan mais Dieu rentre dans le système ko n'a taara tuguni ka taa kɛ tuguni ko Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna o ko n ka jɔnkɛ sɔkɔla ma a ka taa min ka d'a k'a kɛ n yafala ka jurumu bɛɛ ma. Allahu Akbar. A takbir. Min ka d'a k'a kɛ n yafala ka jurumu bɛɛ lajɛlen ma. Nin tɛ ka mɔgɔw encourager ka taa jurumu kɛ nin ye ka Ala Taala ka yafa bonya jira kosɛbɛ maa min ye aw dan a ka bon a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na hali n'a b'a fɛ ka yafa aw ma a ka bon a ka yafa kɔnɔ. Tiɲɛ. Ni nin kɛra adamaden si jigi tɛ tigɛ Ala la. Mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka yala ka mɔgɔw jigi tigɛ ka bɔ Ala la. Wallahi. Aïdara wala ye mais on te coince tellement que tu penses que Dieu ne veut plus de toi. Wallahi. Et finalement ces personnes s'égarent à jamais. Jamais la boîte de nuit. Oui, c'est vrai. Mais si tu te repens de manière sincère, Dieu va te pardonner. Tiens, je buvais de l'alcool. Oui, c'est vrai. Si je demande pardon, Dieu va te pardonner. J'étais même un PD. Si tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. Je suis une lesbienne. Si tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne. Il n'y a pas ce péché-là qui soit plus grand que le pardon d'Allah. Wallahi, Haïdara. On se met en cause nous-mêmes. I kana to i ka jurumu ka si la Ala bɛ a ka bonda dɛlen bɛ wagati bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka yafa i ma fana wagati bɛɛ lajɛlen na. La condition est très simple. Regrette l'acte que tu as fait et demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. La tariqa tijaniya, le premier pilier, c'est astaghfirullah. Ala yafama. Astaghfirullah. Ala yafama. Sɔgɔma siɲɛ kɛmɛ. Lazara seli kɔfɛ siɲɛ kɛmɛ. I ye fɛn fɛn kɛ sɔgɔmada fo ka se lazara ma. N'i nana sigi wagati min na ko Alahu ko astaghfirullah. Ala b'a bɛɛ ci. O de. Mais ne ko ni maa min ka ɲɛnamaya kɛra o. Wa yadumu aw yutminul istighfar. Est-ce que jurumu bɛ se ka to a ka baara la wa? Ce n'est pas possible. Bon, non, mais qu'il y a des personnes, moi, ils le disent comme ça dans leur bouche, mais tu connais pour toi. Ne fais pas un procès d'intention vis-à-vis de ton frère. Et qu'il t'a de toi, il t'a l'état d'eau. Mais si Dieu accepte qu'il parvienne à dire astaghfirullah, c'est que Dieu veut le pardonner. Wallahi. Il y a des gens qui pêchent à longueur de journée, ils ne songent même pas à dire astaghfirullah, même une seule fois. Lui, même s'il a dit en s'amusant, c'est important. Il faut lui accorder le bénéfice du doute. À la Kandeme. Et voici là le premier pilier de la tariqa tijaniya, astaghfirullah. Le deuxième pilier de la tariqa tijaniya, c'est la salatu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La salatu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce que cela nous apporte? Dieu dit
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Il dit c'est lui-même qui répand sa grâce sur vous, ainsi que ses anges pour vous tirer des ténèbres vers la lumière. Allah Akbar. Il n'est pas comme toi. Il brille. Tu sens de la lumière en lui. Ce n'est pas seulement sur son teint, mais tu le vois surtout dans les actes qu'il pose. Mais tu le sens surtout dans son cœur. Son cœur est libéré de ce qu'on appelle jalousie, haine, comme ce qu'on appelle encore Massamba, hypocrisie. Parce que c'est toutes ces choses-là qui constituent des ténèbres dans le cœur. Mais والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات أي يخرج ما في قلوبكم من الظلمات ويدعى محله النور. الله أكبر. حيدرا فين لابد تسكون كنو. نعم. ناصر نورتي. Soli ba be ko son soli noro ni dibi te se ka sigiro kelina. Ko sebe. Ko j'ai allumé la lampe. Et puis l'obscurité est là encore. On va mettre côté. Ou bien le soleil est sorti, mais l'obscurité est là. Quand le soleil vient là, la sonate s'attire vers ton cœur de lumière. Ce qui veut dire toutes les impuretés qui sont dans ton cœur là-bas. Et le disciple de la tariqa Tijana bin Asigi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Ou ya tourmay. Na kadaye. Na kadaye. Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أبو كل ما قلت صلاة الفاتح. واجبته مقشمة. نعم. مغرور من أولك أقول صلاة الأنام كل فلك صلاة إبراهيمية فلك. Je ne comprends pas les musulmans. On gaspille le temps dans ces conneries comme ça. Comment il y a ce que Sosoli, n'a pas été Sosoli Mina. Est-ce que le Tidjani vous a dit que la salat est obligatoire à vous? Est-ce qu'il vous a dit que lui il est contre la salat ibrahimienne? Mais pourquoi vous voulez que pendant qu'il fait la salat ibrahimienne dans sa prière, qu'il a choisi la salat al-Fati dans sa tariqa, alors fait qu'à Diabouya qu'à Bonina. La salat al-Fati. Faut y te faut à la kira mankutu. À la kira pour. إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة. نايسوني كندا أكا كاني. ومن هذا الباب نقوم على كرا يبودا ديلي أكا سولي كندا بألفاظ جميلة وطيبة. الله أكبر. صلاة إبراهيمية ونحن ولو كتشا كم قد جاءوا يقوى صلاة إبراهيمية لا ينشأ إلا من جهل. جاهل ترني بوكي. والله ala yande be amen donc tijana bela sikan de ke sonda la chiye kemi ka nyini ala fe ala ka soli ke muhammadu kan ko do ko ala ka dusku noroya parce que an kelen gelen bela jelen ye muhammadu diye na haidara wala chacun de nous est Mohammed ko seba on n'a même plus besoin de représenter ça. Le prophète dit ana minallahi wal mu'minuna minni ko seba que moi je suis de Dieu et ceux qui ont la foi sont de moi de manière particulière. Mais en réalité, tout ce que Dieu a créé provient du prophète Mohammed, de sa lumière. Et c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La na'ani bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zatahu al-jismiyya bal haqiqatahu. Ala karaka haqiqa. أبا فرنا كنت نبيا عالما بنبوتي وآدم بين الماء والطين. تلك الحقيقة موجودة في كل مكان وزمان. أو حقيقة أبي أنا بعدين كلين جلي بلا جنا انظروا إلى أشكالكم أو كأشكال فلان مو كلين جلي بلا جلي يشكلوا بظاهره محمد. وفي نفس الوقت يشكل الله. يبي تعمل يقولوا فلان. تكون الله يقول لك جو تكون محمد أنت محمد وأنت الله هو مني هيدرا الله بلا قل
tu regardes, c'est comme ça. Non. Quand tu prends la forme des animaux, c'est Allah que tu vois qui se décide. Et l'être humain, c'est lui seul qui a cette dimension-là. Quand il fait les 4 pattes, il est Allah. Quand il commence à marcher, il devient Mohammed. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, en réalité, a cette double forme. Mohammed et Allah. Allahu Akbar. Mais c'est une autre histoire, ça là. Mais sachez que Mohammed l'a créé en toute personne. Le disciple de la tariqa de s'assoit et fait Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallim 100 fois, ou bien il fait la salat al-Fatih 100 fois. En cela là, il a 2 quêtes. Il veut que Dieu remplisse son cœur de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour faire du prophète Mohammed un véritable modèle pour lui. Wallahi. Et aussi, par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il veut que Dieu chasse toutes les impuretés de son cœur. Qu'est-ce que nous recherchons en dehors de ça? Tous nos problèmes là proviennent parce que nous ne sommes pas Mohammed réellement. Nous sommes suffis bi ashkalina, amma bi arwahina, nous sommes devenus autre chose. Il faut qu'on le connaisse là. Donc, le deuxième pilier de la tariqa Tijaniyya, c'est la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le troisième pilier, c'est ce que Dieu lui-même a dit. Askurullah zikran kathira. Il dit Afdal zikr, la ilaha illallah. Le meilleur de tous les zikrs, c'est bien la ilaha illallah. Voilà là le troisième pilier de la tariqa Tijaniyya. Mais celui qui me dira que la ilaha illallah ne fait pas partie de cette religion-là, moi j'aurais compris que cette personne-là même n'est pas musulmane. Wallahi. Haydara, ta kalama. La ilaha illallah. A fɔ nya bɛɛ kan a ka di ala ye kosɛbɛ. A fɔ i dalen, a fɔ i kununen, a fɔ i sigilen, a fɔ i taamatɔ, a fɔ i dɔnkɛtɔ, hali n'a sɔrɔ anw tɛ dɔn kɛ kosɛbɛ, a bɛɛ ka di ala ye. Walahi. Faskurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dans toutes les formes, il y a des gens, d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iza namu namu ala la ilaha illallah. وإذا استيقظوا على لا إله إلا الله كم بقولوا بي نو بنا سنو وبسنو لا إله إلا الله دي نو كنا كبر سنو لا وبكونني لا إله إلا الله دي كنا دو سر نو ترى دو كبر كنا منكر ولا كيرنا نو يا لي كنو أبكوا عليه نوكا كنا كبر سنو لا نبات ميديان كنا شو كاملا أبغى بي لا إله إلا الله. C'est pas la peine, allons-y. C'est pas la peine. Un à deux, c'est fini. Avant qu'on lui pose la question, là, il a là. Ce n'est pas la peine, on peut pas qu'à le tuer. Qui veut être comme ça? Moi-même, je veux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les disciples de la tariqa Tijaniyya disent qu'ils font la ilaha illallah. La ilaha illallah. En réalité, là, le monde là tout entier ne représente que la ilaha illallah. Diyan bɛɛ la ilaha illallah de. Ni bɛ la ilaha illallah fɔ, i bɛ to k'a fɔ ka caya a faamuya. Lahu kishrun, walahu lubbun, walahu lubbu lubbin. La ilaha illallah a zahir bɛ yen, a batin bɛ yen, a batin bɛ yen. Haydara, a wala wala. La ilaha illallah. Alomuruba be yen. Kosɛbɛ. Ji b'a kɔnɔ. Kisɛ b'a kɔnɔ. Allahu akbar. N'i bɛ to k'a fɔ ka caya. I bɛ to k'a fɔ a bɛna sɔrɔ don dɔ ala bɛ lemuruba nin a b'a fara ka d'i ma i bɛ commencer k'a ji min. I bɛ content a bɛ tila k'a kisɛ fana d'i ma. N'i y'a kisɛ sɔrɔ don o don i kisila ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma. Allahu akbar. O kosɔn ala kɛra ko. A ko man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Bɛɛ lajɛlen filɛ nin yɔrɔ la. Et avec Ahadou de ta, avec le cheikh, avec le Muqaddam, Konye Ndakan Dima, que durant toute ma vie, Menani Maradike, Allah Akbar, Modo Be, Oto Dakandi Joma, Ko Saosa, Menandendo Julubo Kana Dima, Wallah, Haidara, Nunun Tayo, Yela Yuruta, Enyafe, Emenga Muqaddamuye, Kofuka Tansa. Mina ni bara de kɛ nin tɛ kojugu ye dɔw ko mɔgɔ sɔn a bɛ taa dakan ta dɔ
dɔ de ɲɛfɛ kosɛbɛ dɔw ko ten na o de kɛlen bɛ k'u tɔɔrɔ ko non 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 mais an bɛ kalan kɛ ni layɛlɛya ko don wa an yɛrɛ b'o dɔn na a bɛ gafe bɛɛ kɔnɔ an b'o dɔn ne yɛrɛ b'a kɛ don bɛɛ siɲɛ 1000 na o ni tijaniya tɛ kelen ye mun kɔsɔn ni tijaniya tɛ kelen ye na ahadu bɛ ko bɛɛ lajɛlen na iznul ami na ko bɛɛ la iznul khasi bɛ ko bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ al iznul am o de bɛɛ k'a kɛ mais nka bɛɛ t'a kun sɔrɔ en même temps tiɲɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ na kɛ ni jɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ye ala bɛ kunu dɔ puye k'a di olu ma tijaniya ta ye k'a kɛ ni jɛ kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ de ye o jɛ kɛrɛnkɛrɛnlen de i bɛ t'o de ta seku fanfɛla la kosɛbɛ ala ye sisan kɛ alakira muhamadu sallallahu alaihi wa sallam na jɔ de la ka mɛn k'a tun bɛ seli su fɛ ka jɔ ko 100 kɛ an ma deli k'a sɛbɛnlen ye hadisa si kɔnɔ na a tun bɛ seli c'est vrai pas se bɛ taa funu na mais an m'a mɛn qu'il a fait déjà il faisait 100 rakat par nuit wala 200 rakat par nuit kosɛbɛ tuma dɔ la Aïcha ko na que le prophète pendant la nuit il prie à tel point que tu penses qu'il dormira plus et il y a des fois il dort à tel point que tu penses qu'il priera plus Allahu akbar pendant la hadisa kɔnɔ ko tuma dɔ la a bɛ sunɔgɔ fo a fɔ ko cɛn tɛ seli tuguni yɛrɛ o adamaden bashariyatuhu mais nka an nana ko Zaynul Abidin na Aliyu Zaynul Abidin na su kelen kɔnɔ kana yusalli 1000 raka'a alakira m'a kɛ Ali m'a kɛ Omar m'a kɛ Usman m'a kɛ Abubakar m'a kɛ mais m'a ɲininka o ale n'a ka jɔkɛw 1000 o est-ce que il peut se comparer aux sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam abada mais pourtant toute la nuit il a fait 1000 raka'a na ceux-là souvent ils dormaient a kɛra cogo di de ninnu fisayala ka tɛmɛ a kan kosɔn ale ka baara cayara ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan hakidara wala shay'un waqara fi qalbihi li qurbihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o sɛbɛn ka surun alakira la naam i bɛ taa tarika ta naam fɛn gunnen ye fɛn min ye o de ye alakira la proximité du prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam o sɛbɛn et cette proximité là naam elle peut être physique comme elle peut être spirituelle. Elle n'est plus physique, c'est vrai, mais elle est spirituelle et elle demeure spirituelle. Non. Donc, mɔgɔ dɔw de bɛ yen ou akaza n'i taara tarika la i bɛ min kɛ anta ta'khudhu al-izna min shaykhika wa shaykhuka qad akhadha al-izna min shaykhihi wa huwa aydan qad akhadha al-izna min shaykhihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ka'annaka akhadhta at-tariqata at-tijaniyya min rasulillahi mubasharatan. Aïdara. N'o kɛra nafa yatahassalu an-naf'u. Ce que toi tu feras là, ce n'est plus comme celui-là qui vient s'asseoir pour le faire comme ça. Toi tu fais comme les Sahaba étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi dans le peu que tu fais, tu parviens à réaliser ce que d'autres personnes ne feraient pas parce qu'ils n'ont pas la même pratique que toi. Au Koso, il est maintenant donné les 100 fois que tu fais là, que quelqu'un va dire que c'est 100 fois c'est trop petit là. Il va passer toute sa vie. Il ne peut pas atteindre pas tes 100 fois là. Allahu Akbar. Mukoso, fikal al-iznul khas. Wa huwa la yasta'milu illa al-izn al-am. La permission spéciale, on va chercher chez un muqaddam. Et quand tu vas chez le muqaddam, celui-là qui t'initie, tu deviens disciple de Cheikh Ahmad Tijani. Voici la tariqa Tijaniya en un mot. Mais dire la tariqa Tijaniya de cette manière-là, on n'a pas dit réellement la tariqa Tijaniya. Alors je repose la question, qu'est-ce que c'est que la tariqa Tijaniya? La tariqa Tijaniya, ce n'est rien de tout ce qu'on a dit là, Nishite. Haïdara, ok? Nishite tariqa Tijaniya. Allahu Akbar. Apo Allah bla Haïdara. Oh, attendez. Haïdara. Koni mɔgɔ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ na min kɛ ghayatu tariqati tijaniya ma wasala ilayha. Quelqu'un peut faire tout ça là, na mais la tariqatu tijaniya a un but. La personne n'a pas encore atteint le but de la tariqa tijaniya. Au semaine. Ma hiya ghayatu tariqati tijaniya. Na quel est le but de la tariqa tijaniya? Le but c'est simple. Quand tu dis La ilaha illallah, à la fin de La ilaha illallah, il y a quoi là-bas? Allah.
ghayatu tariqat tijaniya Allah. Allahu akbar. At-takbir. Mɔgɔ dɔ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ. Ma wasala ila Allah, il n'a pas encore atteint Dieu. Voilà pourquoi la deuxième dimension, qui est la réalité des chefs, qui est la réalité de la tariqa tijaniya, vient intervenir. On appelle ça, vous savez quoi? Al-Faydatu. Al-Faydatu. Muhammadun Maulana, la ilaha illallah, Muhammadun Maulana. Summa salatu wa salamu sarmada, Maulana. على النبي مصطفى محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا رافقني من قولك الأمين مولانا فهو أمين الله لا أمين مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن ذكرين ارتجاء مولانا خير الورى وباتني أضاء مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أجيب دعوتي لدى كناكري مولانا أجيب دعوتي لدى كناكري مولانا كما من الله أنا مناكري مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا أنا سني ربي لدى كنديا مولانا أودع سره الأمين إنديا مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا before تجلى قد تجلى جلى مولانا before تجلى قد تجلى جلى مولانا وعز مولانا وشك جل مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن يجيبني ومن يراني مولانا في الجنة الخلد بلا بوتان مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان إذ أنني خليفة ناني ومن شك في ذا فأرى وأسمع من حيث لم يرى الفتى ويسمع. الشيخ إبراهيم نياس بارك الله من أقواله العجيبة على يندبه آمين. أنسر يرمينا تينا ودي تينهري نيفن فون فوكا كونيه أبو فون إمبلا جلي مكو المقدمة التوتئة للطريقة التجانية. الله أكبر. مهم ينينك أيوكو باكي منغا أما سي طريقة غردو ماما. الله أكبر. Et ni fin que tu n'as pas pu atteindre le but. Avec quoi m'a fouillé. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la tariqa tijaniya. Aucun mot cohérent nègre. Bikasratil azkar. Ma anna tilka al azkar lam tusmir. Samarama surala. Ala yandeme. Amin. La tariqa tijaniya al-ghayatu ma hiya? ودي الوصول إلى الله كسي علامة والوصول إلى الله يتضمن معنيين. هيدرا معنى فلان بالا. المعنى فلو العلم والتوسيع. وكرويدي. الشيخ متين الدين. إذا تدوم وتبقى مع ظهور كثيرة وفي آخر الزمان تأتي بفيدة فيدخلها الورى أفاويج رغبة لما شاهدوه من لواقه وصلة تعود إليها فيه كل الوسائل كما ملل غدت إلى الحنفية. الله أكبر. ولا حيدنا نصرك كم كرويتي. أقول لك la tariqa tienne que vous voyez là.
ko fo ka taa diɲɛ wuli a kɔ tɛ tigɛ tadumu wa tabqa ma a duhurin ça veut dire dɔ de bɛ fara ka waati bɛɛ lajɛlen na fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ dɔw tun b'anw cɛ ma o kɛlen bɛ ka tarika attaquer bida a fanba bɛɛ yɛlɛmana ka taa ye tadumu wa tabqa ma a duhurin kathiratin wallahi Haidara sini mɔgɔ dɔw bɛ na ka attaquer mais nka sani wulada bɛ se u bɛ yɛlɛma ka kɛ ye tadumu wa tabqa ma a duhurin kathiratin wa fi akhiri zamani ta'ti bi faydatin wagati laban bɛna se wagati min na fɛn dɔ bɛna poyi ka bɔ tijaniya kɔnɔ a b'o fɛn fɛn tɔgɔ ma ko alfaydatu fa yadkhuluha alwara ko adamadenw bɛna don tarika kɔnɔ afawija ay afwajan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bawuliw bɛna bitow bɛna miyengaw bɛna a yɔrɔbaw bɛna a bɛɛ nana faqultu la ilaha illallah muhammadun arsalahu ilahu fafada minni sirruhu fala ahad yaqsuduni ma arafa allah as-samad wallahi Haidara wala mɔgɔw bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka na Nigeria plus de 60 millions de personnes دخلوا في هذه الطريقة وكان شيخهم يقول إني أعرف زهاها 10 ملايين من الناس كلهم أخذوا الطريقة بيدي وعددا أوفر من ذلك كانوا قبل اتصالهم بنا كفارا وعبدة أوثان وكلهم وصلوا إلى الله بالشهود والعيان لا بالدليل والبرهان أولا ولا حيدرة وكأنني بالشيخ التجاني وقد أنشد قد رشهوك لأمر لو فتنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الحمل الله أكبر حيدرة سورة كان قد كتب على حيدرة أنت عم كثيرة قصبة أنت je reviens maintenant. Toute la même, c'est la connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance de Dieu là, c'est notre raison d'être. Tiens, Allah Ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni wa yaqul Ibn Abbas hibru hadhihi al-umma. Ibn Abbas ko wa ma'ana ya'buduni ay ya'rifuni. Allahu akbar. فلذلك يقول الشيخ إبراهيم نياس من لم ينل معرفة الرحمن أعماره ضاعت مدى الأزمان Ibn Abbas ko alaba fo wati mina kuma adama do dan fushi ko son fuka ni Allah Ta'ala batu ako batu koro do ko ka Allah Ta'ala don ako mo ma Allah Ta'ala do ka barate batu ye ko di mais tu ne sais pas coudre et tu es toujours sur la machine. Mais tu vas gâter. Wallahi. Haidara. Ni mo ko nana ko ka fandi ma do ma be ke ma ko sa do Dieu ou te. Odo. Donc wa ma'ana ya'buduni ay ya'rifuni. Wa ghayatu at-tariqati at-tijaniyya al-ma'rifatu billahi. At-takbir. اسمعوا إلى الشيخ التجاني وهو يقول البيدة منا بألف. Chamatan dit, celui qui a la valeur d'un neuf, celui qui a la valeur d'un neuf, il vaut 1000 saints. L'œuf c'est quoi? C'est quelque chose qui est fermé sur lui. C'est celui qui appelle la tariqa tijaniya. Il a fait bien ce qu'on appelle, mais il ne connaît pas Dieu. فهو البيد في هذه الطريقة والفرح لا يقوم. Celui qui est sorti de son œuf là, ça veut dire qu'il voit tout l'horizon que tu es là, avec un bélier. Lui là, il connaît Dieu. الطريقة التجارية غايتها الوصول إلى الله وغاية الوصول إلى الله المعرفة بالله والفتح إنما هي نفخة قدسية تجذب قلب العبد إلى الحضرة. الفتح celui qui rentre dans la tariqa tijaniya là, tu as la garantie d'accéder à l'éveil spirituel. La tariqa tijaniya là a un seul but, c'est comment faire pour te prendre dans tes ténèbres là, pour te faire parvenir à Dieu. C'est qui est le but même de la création de l'homme et de toutes les religions. Voilà comment est-ce qu'on peut situer l'importance de la tariqa tijaniya. At-takbir. Haidara.
est-ce que ce n'est pas important d'être tijanite? C'est trop important, Haïdara. Pourquoi? Parce que la tariqa te fera parvenir à ta raison d'être sur terre. Non. Sauf si tu n'es pas conscient. Et si tu n'es pas conscient, ça veut dire que tu es endormi. Il est quand tu Allahu Akbar. Tu serais Haïdara. Allez, Shara, qu'on a fait un peu de temps, puis qu'on a fait un peu de temps. Sunɔgɔbaatɔ kɔni o tɛ batolikɛla ye. Mɔgɔ caman de bɛ yen o bɛ kan ka ala bato sunɔgɔ kɔnɔ. Donc voici le but de la tariqa tijaniya. Et c'est ça là même qu'est la tariqa tijaniya. Il ne suffit pas seulement de faire beaucoup de wird. Il faut chercher à connaître pourquoi la tariqa tijaniya existe et il faut atteindre ça. Si tu n'as pas atteint ça, tu es mieux que 1000 saints. Mais ce n'est pas ça que nous recherchons. Ce que nous recherchons là, c'est Dieu. Rayatuna Allah wa tariqatu tijaniya tariqatun muwassilatun ila Allah. Wallahi, naam. Voilà la tariqa tijaniya en un mot. Voilà le but en un mot. Dites-moi vous-même si c'est important de l'être ou ce n'est pas. C'est important, Haïdara. Vous savez qui est venu avec cette connaissance de Dieu? Le prophète Mohammed. Il disait Ana a'arafukum billah. Voilà pourquoi les 10 personnes qui ont su ça de lui, on les appelle al-asharatu al-mubashirina bil jannah. Ceux qui ont su ça là, le prophète a dit, il dit parce que ça garantit l'accès au paradis. Et quant à l'accès au paradis spirituel, la personne est dedans. Et Cheikh Ahmed Tidiane est venu rien que pour ça. Le secret de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Cheikh Ibrahim Niass, il est venu pour propager c'est ça Cheikh Ibrahim Niass. C'est prophète et prophète seulement qui connaît. C'est wali et wali seulement qui connaît. Anana de kana jense kadi bema wallahi nam demse ndo sorala makoroba ndo sorala muso ndo sorala ambalo okakunu de bosnola wallahi. Et c'est ça la véritable spiritualité que nous recherchons. Tant que le monde n'a pas encore atteint ça, nous ne sommes pas matures. Allahu Akbar. Et si nous ne sommes pas matures, on ne peut pas faire l'affaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah tambela jidin de ambe befo ambe bebarkada wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Je dirais l'année dernière nous étions là, c'était bien, mais bitaf c'est au centre Ménétan. Wallahi. Et c'est ça, ni baraka me fait la donne de parakamati bela jidin. On voudrait lui dire merci du fond du cœur. Et remercier tout le Muqaddam, tout le conseil de Muqaddam. Et remercier tous ceux-là qui ont aidé Adam à réaliser cette assise-là. Alaka Sanwareta Girana si Anikeniala. Alaka Dia Katomenika. Amen. La yini fen kinibe de Kamro Kunu Kabosnola. Tiens. Sosoli Chaman Kera Koulabi. Koubeke Sosoli Chalan Koson. Abanka tan bɛɛ bansa wallahi an y'an bɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ka nafa bɛ fɛn min na an k'o ɲɛɲini n'an nana sa ka sɔrɔ an ma se ka an dankun sɔrɔ wallahi an bɛ taa ala fɛ ka sɔrɔ ko tɛ diɲɛ na ala k'an kisi ka bɔ o ma amin an y'a dabɔ min kosɔn o de ye nin ye ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ merci. C'est celui qui te fait le meilleur don de la terre. Et je ne crois pas que l'on puisse avoir un don, sinon recevoir un don plus important que Dieu lui-même. Et donc, nous ne cesserons de le remercier pour tous les éclairages, n'est-ce pas, dont nous bénéficions au quotidien de sa part. Mais nous n'allons pas nous contenter des remerciements. On prie Allah de lui accorder la longévité, la santé. Il est une source à laquelle nous nous abreuvons face à Allah, que non seulement cette source ne s'attarisse jamais, mais qu'elle continue d'augmenter. Et à l'infini, Inch'Allah, afin que nous aussi,
nous puissions boire et boire encore, Inch'Allah, à l'intérieur. Avant, n'est-ce pas, de passer à la suite du programme et aux remerciements, il y a des Koulibaly qui étaient là, qui t'écoutaient quand tu parlais de l'istighfar. Apparemment, ils te remercient. Hein. Parce que, bon, eux, ils croyaient que quand on était musulman, on ne devait pas commettre des péchés. Mais comme tu as dit qu'il y a l'istighfar là-dedans, on peut faire autant de péchés qu'on veut, parce qu'après, on peut faire l'istighfar. Bon, c'est comme ça qu'eux, ils ont compris. Bon, donc, ils disent de te remercier pour ça. Ensuite, vous les Tijani là, vous dites que la salat est plus importante que le Coran, la salat al-Fatih. Et mieux, vous dites que c'est plus important, une seule salat al-Fatih est 6000 fois plus important que le Coran. Ah, ça mélange un peu nos têtes. Hein. Il faut nous expliquer ça, cher. J'avais cru qu'on avait fini de faire la conférence, parce que l'explication à toutes ces choses-là forcément donne lieu à une autre conférence, mais on va essayer d'être bref. En réalité, quand nous avons parlé de l'istighfar, c'est juste pour montrer jusqu'à quel point Dieu est prêt à nous accepter. Et que quelle que soit la grandeur d'un péché, une seule fois de astaghfirullah va au-delà et écrase ce péché-là. Et ça, c'est pour faire grandir l'espoir en Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. De lui provient tout le bien et vers lui retourne tout le bien. Avec ça, peut-être qu'Allah ben hine anna. Ça c'est un. Donc ce n'est nullement une autre manière d'inciter les gens à s'anéantir dans le péché côté. Mais en même temps aussi, c'est la vérité. Dieu peut pardonner à l'humanité tout entière. Car peur de vous arriver au tout fou et tient là où tu as la cacola. Wallahi. Et n'a qu'à y faire peur de Dieu qu'on est. Allah kankis gaboma. Amen. Allah yafa diamro bela dilema. Amen. Je me rappelle quelques jours passés, j'écoutais une émission là. Il y a un Américain qui est devenu musulman. Il a appelé un chef. C'était un arabe, il lui pose la question. Est-ce que si je deviens musulman, je dis là, il est là seulement à la Biafanga Jurumbema. Il dit, bon, ok, disons oui. Il dit donc je rentre par dire, ah non, 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 comment ça? Tu as passé toute ta vie à faire des péchés, et puis tu as fait une seule fois, là il a pu rentrer à la même place que nous. Jamais. Il n'est pas d'accord. Oui, oui, non, non, non. Il dit ça, puis il n'est pas d'accord avec ça. Donc, il dit jamais il n'est pas d'accord. Est-ce que au lieu de quelqu'un Allah Ta'ala partager mon jamo? Allah Ta'ala va dire maman mami ndialaï. Wallahi. Un seul mot n'a qu'à dire Allah te donne ce que tu as travaillé là. Et il donne plus à ton frère qui n'a rien fait. Wallahi. Et ce n'est pas de l'injustice, c'est de la grâce. Tiens. Donc deuxièmement, les Tijanites n'ont pas dit que la salat est mieux que le Coran, encore moins que la salat al-Fatiha est mieux que le Coran. Ils ont seulement dit que la salat al-Fatiha et toutes les salats ont été recommandées par Dieu lui-même dans le Coran. Parce que Dieu lui-même qui dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Ils disent que Charmatian a dit, que Muhammad al-Bakri a dit qu'une seule fois la salat al-Fatiha, celui qui lit ça, ya'adilu, c'est-à-dire ceci correspond à 6000 lectures du Coran, mais en termes de mérite. Baraji Fanfelala. Baraji ni pente kilenye. Et Chamatian, quand on lui a posé la question, il a dit que le Coran est mieux que toutes les paroles. Bima fihi salat al-Fatiha. Il a dit min haysiyataini. Al-haysiyatul ula, Coran ka fsani salat al-Fatiha ko yoro flala. Ako yoro folo. Coran est Allah Ta'ala ka kuma kande ye. Allah Ta'ala ka kuma kan ka fsani kuma beye. O kilenye. Ako aflana ako ahkamu mudu Coran kono. C'est le beke chugudi. Su beke chugumi. Nunu shide salat al-Fatiha kono. Ame salat al-Fatiha kalanka baraji soro. Mais ngante ka salat al-Fatiha kalanka barake chogoya don. C'est pas possible.
ako kosɔn ko nin ka fisa kuranna kalan ka fisa kuranna yɛrɛ ka fisa n'a ye a ko ninnu fila tɛ compare a ko kelen bɛ yen a ko kuranna ko aw tala ka kumakan na ka bɔ alakira fɛlɛ la ko rubba qari'un lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu ko mɔgɔ dɔ bɛ kuranna kalan ka sɔrɔ kuranna bɛ kan k'a danga kosɛbɛ a ko n'i b'a dɔn k'i jogo man ɲi kuranna ko la i ka jurumu ka ca i b'a faamuya ko e ka sɔli kɛ o ka fisa e ma ka tɛmɛ kuranna kalan na kosɛbɛ est ce que nin ye kojugu de ye mɔgɔ ye nin de ta k'a yɛlɛma yɛlɛma aw kana ɲinɛ ye kuma dɔ fɔ n ka kuma daminɛ na an ko shamatɛni ko ya sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i ni aw y'a mɛn ko ne shamatɛni kuma fɔ aw ka suma ni kuranna ni hadisa ye n'a bɛnna kuranna ni hadisa ma a ka baara kɛ n'a ye n'a ma bɛn ko aw k'a to yen o kɔrɔ tɛ ko shamatɛni na kuma fɔ kuma min tɛ bɛn ninnu fila ma dɛ mɔgɔ sɔn ka se ka ale ka kuma suma ni kuranna ni hadisa ye kosɛbɛ a kuma kɔrɔ don ko i bɛ kuranna bɛɛ dɔn kosɛbɛ i b'a zahiru dɔn i b'a batini dɔn i b'a batini dɔn kosɛbɛ i bɛ a hadu dɔn i b'a matlaw dɔn i bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn a la jɔn bɛ nin bɛɛ dɔn a la hayidara donc n'i sera ka nin bɛɛ dɔn a la waati min na i bɛ se k'ale ka kuma suma ni kuranna ye o kɔrɔ de ko i bɛ hadisa bɛɛ dɔn jɔn bɛ hadisa bɛɛ dɔn hayidara ale turulakaw t'a fɔ ten même les Koulibaly aussi ne disent pas ça a mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn fo alakira turu bɛ donc n'i yɛrɛ ba i bɔra yɛrɛ ka ko kalama ko y a des manques en toi donc k'i yɛrɛ presse kuma na sinon i bɛ minɛ don dɔ la kosɛbɛ donc nin ko dɔrɔn de don ala k'an dɛmɛ masa ba amen. Merci beaucoup, cher, pour ces éclairages. Et donc, nous revenons une fois de plus sur le remerciement. Allah sait qui a fait pour que cette cérémonie-là ait lieu et ait ce succès. Allah étant témoin de tout, il accorde à chacun une récompense au-delà de ses propres espoirs. Et il y a certaines personnes qui nous ont honorés de leur présence, dont Adja Kone de la mosquée An-Nour, de la Sorbonne, de la mosquée de Yopougon, Ananéré Sorbonne. C'est ça, hein? Voilà, donc nous lui disons merci. Et nous sommes frappés aussi par une véritable expression de solidarité au niveau des Muqaddam de Nasrul Ain. C'est que nous voyons, n'est-ce pas, que les Muqaddam, surtout de Yopougon, ont envoyé leurs talibés, n'est-ce pas, pour prêter main forte aux talibés de Muqaddam Sidiq Koulibaly, qu'ils en soient remerciés, et que, de Adam Koulibaly, pardon, et qu'ils en soient remerciés, et qu'ils sachent que chaque effort qu'ils ont fait n'est rien d'autre qu'une adoration de Dieu. Qu'ils le comprennent et fassent Allah aussi que ces récompenses-là ne leur échappent pas. Alors, nous allons donc nous préparer pour la prière de Maghrib tout de suite. Mais si avant ça, il y a des gens qui veulent prendre le wird de la tariqa Tijaniya, mais ne me coupe pas pour ça. Là. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طبيبي قريب السقامي تسمع يقابلني يوم المخفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تهكك آماني كما توكأ محمد خير العالمين وسيلته خطاك هديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعطيت بسنوي ثم آلي وإلدتي سراء وأولى العشمين
فيه جوم ينتمون لاسمكم يهوم تشفيه